हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग रे। आशा करछि जगतर नाथ जगन्नाथ कृपार आपण मैंने स्वस्थ थे और मस्त थे। आपण मान आशीर्वाद मु भी स्वस्थ अच्छी और मस्त अच्छी। से दिन नेक्स्ट वीडियो कहीदेली जे किसी नेगेटिव एनर्जी बाबद कहवाई कि शूटिंग कर देखापी सतरे कौन नेगेटिव एनर्जी अच्छी कि ना, सतरे कौन भूत प्रेत अच्छा कि ना, से तो मुझे केवे भी एपर्यंत रियलाइज करिनी। आपण मैंने यदि रियलाइज करेंगे मत निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे ता सत कि मिछ कि कल्पना। से आपण मानक सत रियल सतटा देखापी मुझे इन्वेस्टिगेशन करुच्ची। भूत प्रेत उपर आज मोर फास्ट वीडियो फास्ट रिसर्च। आमरी गाँ पाखर 3 किलोमीटर दूर में गोटे जंगल जगह अच्छी गोटे गाँव इष्ट देवता जहाँ गाँ हिसाब से पीढ़ कहुए। लोक मान कहवा अर्थ है शनिवार रविवार सटरडे एंड संडे ये दिन राति से रास्ता दे जी गले देखा दिंती लोक मान कहवा अर्थ ये समस्त देखा दिंती ठीक नुहे। से तो मुझे कहीपरि आज आमको जे देखा देवे कि देखा देवेनि से तो भगवान जानती कि मत एवं भी रियलाइज है सतरे कौन भूत प्रेत अच्छा। आज सटरडे आज शनिवार देखु मो वाचर टाइम देखा जाता आपको मो सह सहयोग करते मो आमर मानस रंजन भाई आमर भीम भाई। तो मान कौन डर लगुनि? डर तो सेमती किसी लगिनी तो से जगह को गले आम जापर जे सेठी अच्छी कि ना। तो मु भी एक्साइटेड अच्छी सतरे कौन भूत प्रेत अच्छा से तो भगवान कहे। चलो तो देखा देरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। बाहर भाई आम ये तो आमर एक गाँ आदिवासी साई पार है गोटे नाल पड़ो नाल जस्ट गोटे किलोमीटर आगे गाँव ना हूँ षंडमुंडा। डर लगुच कौन डर लगुच कि गाँ पाखे अच्छे ना से कौन डर लगे तो से जगह को गले देखा सब खाई शोले भाई 11:30 होगा। कैमेरा बोले भाई मुझे कहली देख भाई गाँ भाई पार है गोटे खबर अच्छी फास्ट टाइम रिसर्च कर फास्ट टाइम शंका टाइम लगुच मुझे रियलाइज करनी सतरे कौन भूत प्रेत अच्छा देखा भगवान कौन कर नाल भाई देखो ये हूँ नाल रेडी अच्छ रेडी
आगे भाई 1/2 किलोमीटर देखो मोर टाइम वाच देखो 11:21 ଏବେ ବାହାରିବା ଏଠୁ ଆଉ 1/2 କିଲୋମିଟର ଅଛି। टाइम ହେଇଗଲା 11:35 ଦେଖନ୍ତୁ 11:35 ହେଇଗଲା। ଚାଲିବା ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମନରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଜଣା ଭୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଷଣ୍ଢମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। लाइट बाहर करो। तो लाइट है ना, लाइट है तो आपको नीचे लाइट ये पर लाइट जरूर नहीं भाई से जगह लोक मान कहवा तो ये षण्ढमुंडा ये आम गछ मूले ये लोक मान कहबार था ये किसी गोटे पास करे କିଛି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଡର ଡର ଯେମିତି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେହ ଯେମିତି ମୋର ଦେହ ରୁମ ଶୀତେଇ ଦେଉଛି ଦେହ। यही से जगह से कथा तो मुझे कहीपरि सत कि मिछ लोक मान कहवा द्वारा जहाँ मुझे जानी लोक मैंने जहाँ कहवा द्वारा जे शनिवार रविवार किसी गोटे जगार पास कर किंतु मन को जमी कि आशंका भाव आसूँ मु भी भूत प्रेत विषय बिलीव करेनि कहीं निजे न देखला जगह बिलीव करेनि से भी रूम टे इंटा कर माने शंका शंका लगुच भय लगुच तुमको कमी लगुच ये आम गछ
କେହି ଅଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଟା ଆବାଜ କି ଆବାଜ ହେଲା କୋଉଟା ଭୂତ ନା ନା ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ସେପଟେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆସିନୁ। କେହି ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଯଦି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପବନ ଲାଗୁଛି ନା ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ଅଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ମାନସ ଆସୁଛି ନା ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା ଜନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ କିଆ ପାଇଁ ନା ମୋବାଇଲ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାନ୍ଦିବାର ଆବାଜ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ସେ ହଉ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି। ହୁଏତ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିଥାଏ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସତଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହିଁ ଦେଖେଇଲି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆସିଲି। ଏତେ ରାତିରେ ଆସିନେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ବନଥାଏ ନା ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆହୁରି ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ନୂଆ ଜାଗାକୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଠି ବି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାতে ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।